my mom getting my puppy so. Arthur, wait, Arthur, gonna sell it? No. It holds a lot of memory. So let's see. Yan. Anuhin mo, Sai? Ay, Tatalon siya lang. ako maano eh. Wala na nga. Hindi lang siya. Gusto mo itali natin? Yan na lang. Tatalon yan. Hawakan mo, Sai. Hawakan mo, dali. Oh. Ah!